Unsay imong buhaton pag magminyo na ka, unsay imong mga prinsipyo sa ay mga rules Dili nimo? prinsipyo. Mga rules Di nimo dapat jud may tabo sa pagminyo. sa pagminyo. Okay. Kasagaran mo magminyo sa to, di ba? Ang masunod babae man gyud, Ah, which is wrong. ay wrong na. Wrong. Ay. Kasyong. Binuang man ang babae lang tanan mo sunod. Oo. Binuang Dapat jud unsay role nimo? dapat jud fair jud. Pantay jud dapat. Pantay. Dili kay So mao na imong plano pag abot sa imong kaminyoon o kinsa man ang babae mo. in God's will. In God's will. In God's will. Unsa pa may mga masultan nimo nga imong gipangandaman? Mauro to amigo. Basta importante diya, dili sila permente ang dapat mosunod. Fights. Wala na kay shout out dara. Shoutout day sa mga kanang mga sus, kanang mga aktor nga sus. Naunsa? Nang dali lang kayo sus. Di na lang ko mistorya. Aktor o unsa man na siyang aktor ha? Kanang mga paloy nga aktor. Di na pwede na.